केला तुमकां कितें दिसता जेजू मेलो हाल्लो ना जेजू आमचे पातोक मारले जिखलो तो जेजू आपल्या बापाचे उत्तर सोकला ओडूंक ना नाल्यार निर्फळ करू ना तेणे सफल केलें उत्तर आनी तीच आशा बापाक आमचे कडेन जोणेकल्या कडेन बाप आशेता मुडप म्हळ्यार कितें एक एकल्याक जे बापान खार दिला ते आमी तेजी फळां आनी तेजी गिफ्ट्स घेवन आमी ते करूंक जाय बाप आशेता हुंय मेळटा बाप आशेता म्हणून यू नो होली स्पिरीट म्हाका उलयता जिवे पुस्तकार तो तुमची नांवां बरोवंक रावता दॅट मिन्स बाप तुका आनी म्हाका आशेता हालेलुया 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 कम टू नो तुजो स्वर्गीचो बाप आसा तेका अनभाव ओत्रे तेजो मोग कोर तेजे लागीं उलय वेट दी बापाक वेट दी बापाक आमची काळजी तो म्हणटा वारे वेळे सुकण्याचे नदर मार थंय कोवडी पडिना तकास काडिना पूण स्वर्गीचो बाप तेंकां पोसता तेज्या वन व्हड मोलाची तुमी आमी प्रेज द लॉर्ड तो बाप आमकां इतलो उलो घालता तुमकां बाप दिसोन येना तुमकां बाप दिसोन येना आमी तर तेज्या गोपान रावन आनी आयकोन येयलोली आसा तर आमकां बाप दिसोन येतलो जेजूकूय बी क्वेश्चन करता सीस आमकां बाप दाखोय जेजू सिक्सांक सांगता अजून तुमी बापाक पळोवंक ना बाप हांव तुमकां दिसता बाप कोणाक चोवना हात वयर काडे जेजू सांगता हांव आनी बाप एक प्रेज द लॉर्ड हांव आनी बाप एक बापाची उतरां हे रस जेन्ना आमी देव उतर उलयता आयकोता ओ बाप आमकां दिसोन येता प्रेज द लॉर्ड हालेलुया आनी हुंय सोदता जेन्ना तूं देव उतर मानून घेता बाप तुका आपल्या उतनेन बसयता आपल्या गोपान बसयता जेन्ना तूं बरे कन्ये करता तूं बापाचो उजव्याचो आशिर्वाद घेता बायबल उलयता जे बापाचो उतर आमकां सांगता जे लिपलोले आहा ते जेजून आमकां उच्चें केलां आनी आज मेरेन पूण परत पवित्र आत्मा उच्चें करता सी टाइम वेस्ट करूं नाका रोमानकार आमकां सांगता जेजू रोमन 8:31 बापाच्या उजव्याक रावन आमच्या खातीर विनंत्यो करता कितलो हंबल देव ते केल्ली गरज तेणें ओग बरें बसोंक जाता आनी आमी कितें करता तें चोवंक जाता बट स्टील ही इज प्रेजींग म्हज्या भुरग्यांक तान्यांतलें वाठाय म्हज्या भुरग्यांक हे पिडेंतलें बरें कोर आ प्रेज तो विनोदी करता म्हूण आहा प्रेज द लॉर्ड दरबाराचे विनोदीन बोलला प्रेजिंग प्रेज चलताय हालेलुया हालेलुया तू आमी तर गेली टीव्ही मेळपाना सोनी चॅनल जी सिनेमा हे कम टू नो हांव म्हणना तुमकां चोयनाका म्हणून हांव बी चोयता पूण हांव जाणा दरबारान आमी वचोंक हेवन आमी वचोंक आमी कसली आमच्या आत्म्याची तयारी करूंक जाय ती आत्म्यान देवाक आमी अणभवूंक जाय आत्म्यान आमी बुजोवंक जाय हालेलुया मे बी आमचे जिवीत कोडू आसा आमी निंगडी आसा जॉबा बशी आमच्या हाडांक जालोली आसा परवा ना देव उतर सांगता हांव तुमकां डबलांनी बेसान बोथलो हालेलुया 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 प्रेज द लॉर्ड थँक यू जीसस त्या मोहिमेत आमी विश्वास
खास या त्या ब्लेसिंग दुसरी सुमूत आमकां सांगता आय थिंक 2:7 या 2:7 सोरेसपण आमच्या देवान आमकां सगळा आशीर्वाद दिला हे विसरोंक फावो न्हय हे विसरोंक फावो न्हय Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड तेणे आमकां सगळो आशीर्वाद दिलो आसा मे बी आमकां सैतान ताका तूं शिरापाचें तूं बरें न्हय तूं वायट वस्तुरी मे बी तूं गरीबसाण जियेता तुका घाण मारता संवसार आमकां कितलेंय दाखोव पूण आमचो देव सांगता आमकां आशिर्वादान भरलेलो आसा हें विसरोंक फावो न्हय हालेलुया हालेलुया तुकाच आशिर्वाद कित्याक बापान तुका रोखला आपल्याक जाय म्हणून तुकूच एक आशिर्वाद कित्याक बापान तुका रोखला आपल्याक जाय म्हणून Praise the Lord. बापाक हांव आनी तूं नाका लोली दोरा हांव आनी तूं हिंगा आसपाची न्हू आसली म्हजे बाळ ट्राय टू अंडरस्टँड कितलो मोग तो असलो मोग भुंय दिसोन कोण सोर करूंक शकपाना इतलो मोग हो तुकोड्यान माकोड्यान जावची ना म्हज्या बाळ भयण्यांदो आमी घडये हिंगा मातशे ताडयांनी दाखयता आसतली आमी प्रेज द लॉर्ड म्हळ्यार कोन्यो आमच्यो मोगाच्यो जायना जशें आमच्या आबा बापान आमचो केला आबा बापान आमचो इतलो मोग केला की आपल्या एकल्याच पुताक धाडलो आमचो नाश जावच्याक न्ही आमकां सासरीक जिवीत मेळच्या खातीर तेणे आपल्या पुताक मेंढरो कसो गोपले जनवार कशे गोपले बोली रगत वारोले तेजे प्रेज द लॉर्ड सेटन वाज व्हेरी हॅपी तेगेले कुडेचे बगनार करून तेजी कूड पिजोवन तेका कुडसार मारून तेजे थिपी निंगडो करून ही वॉज व्हेरी हॅपी ही वॉज व्हेरी एक्सायटेड पूण कांयच फायदो ना कित्याक मरोणे ताबो करूंक शकलो ना जेजूचेर जेजू मरणाचेर जैत व्हेले कित्याक खरोच तो देवाचो पूत आसलोलो हालेलुया he was the time only the reason was to die on the cross he came to complete not the Satan mission but Abba's mission praise the Lord and we have to believe day by day we have to praise him day by day he is your God he is a king मागा तेका रिक्वेस्ट मागाय फेवर मागाय तुमकोडे कितें जाय तें मागाय एनीथिंग पूण डावट घेयनाका कित्याक तो ग्रेस्कायचो देव हालेलुया तेजे हात पावची ना म्हूण चिंतनाका पूण फावो तें बरें तें माग आनी तुजो देव तुका दितलो हालेलुया मॅथ्यू 7:7 सांगता मागा आनी तुमकां मेळटलें मागात मागात कोण पिडेना कोण वायटाक सगळें मागात तुमकां मेळटलें सोदात कितें सोदतली तेजे रास सोदात तेजे उतराची गोडसाण सोदात तेजे उतराचे बोड सोदात तेजी जिवी पदवी सोदात तेजो जिवो सोडून तो पवित्र आनी पवित्र गायचो देव तो देवीक देव तो देवीक बलाची भाव करता तसलो देव प्रेज द लॉर्ड ते मेल्ले कुडे जीव दिता तसलो देव प्रेज द लॉर्ड हालेलुया लाजर बायबल आमकां दिसून येता लाजराक फोंडान घालून 4 दीस जाताली घाण मारताली म्हूण बायबल सांगता आमच्या पातकाक कितली घाण मारता जायत कसले पातक हे जायत जे देवाक आडायता आमकां बेसान भरूंक आमकां पवित्र आत्म्यान आमचें जिवीत नेटोवंक हे पातक आडायता दॅट मिन्स आमी देवाचे हात बंद केले आमच्या जिवितान देवाचो आशिर्वाद मानून घेवंक आमी विसरलेली आसा विसरोंक फावो न्हय हे पातक आमकां आडायता देवाचो
आशीर्वाद घेऊंक, देवाची कृपा घेऊंक, ही कृपा आमी आमच्या जिवितान घेवंक जाय, कित्याक खुद्द देवान आमकां कृपेचे केल्लोले आसा.